Ayo. Ada garisan cinta, dipersilakan. Bok tuane Yuang, babanya Yuang, ayah Yuang. Rasa cinta pendem beli mungkin tentu kapakan karena sekian sampeyan luwih milih wong liyan milih wong sejen sayang. Punya wilayah ora tekse saling mungkin bisa garisan cinta lamun senoke bahagia kakang melu bahagia senoknya melu bahagia kakangmu bisa nyawang melu bahagia sayang. Yeay asik yo masih bersama Yubi Talita. Kakang sayang lam demen mung bisa rasane disimpen ni angen-angen. Bapak Ali, Bapak Gasno, Bapak Desa Boke Aroya bulan orang kecanggan bos Singapura demene ning senok kakang orang kepedak sungguh najan kakang sayang lepasaken cinta kanggo wong liya ora bisa saling mungkin bisa garisan cinta lamun senoke bahagia kakang melu bahagia. Yo sepisan maring ada no Pindri Mama Iliam Mama Gasrom ditarik yo. Rasa
Senajan kakang sayang lepasaken cinta kanggo liya ora tesis saling mungkin biaris cinta lamun senoki